नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। मनुष्य जीवन मूल लक्ष्य होची आत्मज्ञान को जानिबा। से आत्मज्ञान को जानिले जाई संसार रे किपरि बंचिबो से जानि परिबो। सेथिबाई तो गुरुकुल रे प्रथम ही आत्मज्ञान शिक्षा दिया जाउथला। तापरे से माने आसी संसार जीवन यापन करुथिले। तो आज कौन हेछि? आज आम आत्मज्ञान ठारू दूरे जाइए, निज स्वरूप ठारू दूरे जाई जे परिवर्तनशील जे नष्टशील ताको सत्य बोली ज्ञान करिछे, ताको स्थायी बोली स्वीकार करी ताहा ठारू सुख शांति आनंद चाहूचे जहाँकि असंभव। कहीं ना आम स्वरूप होची स्थायी, आम स्वरूप होची अपरिवर्तनशील, किंतु संसार शरीर ये परिवर्तनशील नष्टशील। आमे आसीथिले आम निज सहित संबंध स्थापन करने अर्थ परमात्मा सहित जड़ित हो संसार जो कर्म रही से कर्म करने। शरीर हूँ माध्यम, जो माध्यम रे कि आमे संसार कर्म करवा, किंतु आमे शरीर को सर्वस्व मानि नवा हेतु शरीर को आमे कौन करुचे बांधि देइचे बंधन रे। को बंधन रे ना माया बंधन रे। सेथिबाई तो आमे सर्वदा शरीर क्षति केबे चाहुनु, सर्वदा शरीर उन्नति चाहुछु। शरीर सर्वदा भल रहु सुंदर दिसु, सेथिबाई आमे केते कोन काम करूछे, किंतु स्वरूप को जानिबाक आसीथिले माया रे पसि गले। केवल आमको यही आत्मज्ञान रूपक खड्ग ही आम हृदय थिबा अज्ञान को नाश करी पुनर्बार आम जन्म विषय सूचित करेब। आमे कहीं आसीचे, प्रकृति रे आमर कर्तव्य कर्म कौन रही। परमात्मा सहित जड़ित होगा आसीथिले, किंतु परमात्मा को एठी आसी भूली जाइछे, तांको सहित थिया संबंध को भूली जाइछे। आसंदु आज आमे शास्त्र अनुଯାयी तत्व को बुझाबे प्रचेष्टा करिबा। श्रीमद भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 42 नंबर श्लोक को नहीं आज में बुझाबे प्रचेष्टा करिबा। तस्माद् ज्ञान संभूत हृदयस्थ ज्ञानसीनात्मनः छितैने संशय जोग मातिष्ठ तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, यही ज्ञान रूपक खड्ग ही तुम हृदय थिबा अंधकार को नाश करि परिबो। यही आत्मज्ञान रूपक खड्ग ही आपण हृदय थिबा अज्ञान को नाश करी ज्ञानर बाटरे नहीं जीव। संसार को मैं आसीथिली तत्व जानापी पड़ी जाइछि माया रे। यही तत्व जानिबा को हेले मते जीवन गुरु करबा को पड़िबो, नहेले मते श्रीमद भगवद्गीता पाठ करबा को पड़िबो। कहीं ना श्रीमद भगवद्गीता एमिति गोटे ग्रंथ, एमिति एक गोटे शास्त्र जीए कि आमे यदि बाट बणा हेथवा से आमको बाट को नहीं आसब। मनुष्य को ता जन्म विषय सूचित कराए। रे मनुष्य, तू कहीं आसीचु, कौन तोर कर्म? प्रकृत सत्य केवल श्रीमद भगवद्गीता ही जनाई थाए एवं गुरु भी जनाई थांती। तो आसंद से तत्व को नहीं आम बुझा। मनुष्य हूँ परमात्मा अंश। कहवा गले आम संसार रे जेते भी जड़ चेतन वस्तु रही, जेते भी जीवित मृत रही, जेते जी भी रही, समस्ते परमात्मा ही सृष्टिर अंश। सी होती प्रकृति, किंतु जी आम भितर रही तत्व सी होती पुरुष स्वयं परमात्मा। आमे तांको अनुभव करने ये संसार आसीचे, तांको जितेबाला अनुभव करवा ये मनुष्य जीवन सार्थक हम। जे पर्यंत अनुभव न करिचे बाहर खाली दौड़ुचे माया संसार रे आम जीवन अज्ञान हिसाब रे कटिबो। संसार रे अनेक शरीर अछंती, गोटे पटे देखंदु माया थिबा युक्त शरीर, आ गोटे पटे देखंदु माया रे वियुक्त हेइथिबा शरीर अर्थ साधुसंत माने। साधुसंत माने देखा गले तांग पाखरे किछि भी नाही, खंडिए गेरु वस्त्र पिंधि थांती, माला गड़ौ थांती, जहाँ मिले फलमूल
ସେୟା ଖାଇ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ ଏ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ସବୁକିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ। କେବଳ ଫରକ ଏତିକି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନୈରାଶ୍ୟ ଏସବୁରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ସଂସାର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଂସାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଘରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ବାପା ହେଉ ମା ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ପିଲା ହେଉ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ଶରୀର ସିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସାର କର୍ମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଯଦି ଏତିକି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି? ଏତିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ, ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନେଇଛୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି କର୍ମ ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏତିକି ଭାବନ୍ତେ ପରସ୍ପର ସେବା କରି ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତେ, ଜାଣନ୍ତେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗୋଟାଏ ଥର ହିଁ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ କଟିବା, କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଭିତରେ ଜୀବନଟା ଅତିବାହିତ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝିପାରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା ଭିନ୍ନ, ଏ ଛୁଆ ଭିନ୍ନ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା ରଖୁଛେ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତି ନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି। କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜକୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସୁଖ ସୁବିଧା ଥିଲା ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ? ତ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ। ରାଜା ଜନକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଏମାନେ ବି ରାଜକୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଏମାନେ ତ ରାଜକୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଠି ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁକିଛି ରହିଛି। ପାଖରେ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରର କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତେ। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାହିଁ କରୁଥିଲେ? କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଏଥିପାଇଁ କି ସଂସାରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବି କିପରି? ଯଦି ଆପଣ ଭୌତିକ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ କିପରି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିବେ ସଂସାରରେ କର୍ମ କରିବେ କିପରି? ଆଜି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଯଥା ଅତିବାହିତ କରୁଛେ। ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଯାଉନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବା? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମଣିଷ ଟେନସନରେ ରହୁଛି, ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି, ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛି। କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ଏତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତା ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ନା ମୋର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ମୋର ଦୁଃଖ ଅଛି, ନା ମୋର କଷ୍ଟ ଅଛି, ନା ମୋର ପୀଡ଼ା ଅଛି, ଏ ସବୁକିଛି ଶରୀରର ହେଉଛି, ଏସବୁ ମନର ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ମାୟାରେ ଏମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଶୋକ କିଛି ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା।
आमे से सबको निजर बोली ज्ञान करुचे मन गोटे विचार आसूँ दुख कष्ट अशांति से सब आम निजर बोली ज्ञान करने हेतु कई डिप्रेशन जाऊँच तो कहीं मृत्युवरण करुँच ये भाई शरीर इंद्रिय मन ये संसार ये मोर नुह मुझे परमात्मा अंश ना मोर दुख अच्छी ना मोर शोक अच्छी मु केवल आनंद स्थिति मु केवल शरीर धारण कर जगतर कल्याण करने ये भावी था संसार रे दुख कष्ट अशांति थिले मध्य शरीर रे कष्ट थिले मध्य मन रे जंत्रणा कष्ट अनुभव करुथिले मध्य आपण निजको एवं ताको भिन्न बोली भावन्ते भिन्न बोली ग्रहण भी करते। आप उदाहरण स्वरूप बुझंतु जेतबेले आपण रास्ता रे जाउछन्ती कहार मृत्यु हो जाउची कि कहार गोटे एक्सीडेंट हो जाउची आपन कष्ट लागुची कि दुख लागुची कि नाई कहीं ना से व्यक्ति एक्सीडेंट होती से व्यक्ति मृत्यु होती तो आपन को सेमती किसी भी कष्ट लगुनि किंतु जेतेबेले आपण निज परिवार होची से जिनस आपण अनुभव करूछन्ती सेतेबेले कष्ट लागुची तो अर्थ आपण जेतेबेले सेठी निजको भिन्न अन्य को भिन्न देखुछन्ती तो कष्टटा आपण फील करूनाहांती जेतेबेले परिवार निजको बांधी दउछन्ती सेतेबेले जे कष्टटा फील करूछन्ती तो ठीक सेमिति आपण जेतेबेले निजको अलग शरीर को अलग देखिबे तो कष्ट जंत्रणा दुखर मुक्त हेबे जेतेबेले निजको शरीर सहित मन सहित जोड़ी देबे आपण दुख कष्ट अशांति जीवन यापन करेंगे आपण ईश्वर को भी प्राप्त करने चाहते किंतु मन में सेतिकी श्रद्धा सेतिकी विश्वास सेतिकी भक्ति अच्छी कि ईश्वर को पाइबा को हेले श्रद्धा दरकार यदि श्रद्धा ना आम भितर ईश्वर को आम प्राप्त करवा किपर श्रद्धा हेले तो आम आत्मज्ञान पाइबा श्रद्धा हेले तो आम जीवन गुरु करवा श्रद्धा हेले तो आम ध्यान करवा तद्वारा जे ईश्वर प्राप्ति करवा आम भीतर श्रद्धा ही न आसब आम भीतर भक्ति जदि न आसब आम ईश्वर प्राप्त करवा किपर जो मानक भितर श्रद्धा आसी से माने जीवन गुरु करिसेंती एवं गुरु माध्यम तत्व को अनुभव करिसेंती श्रद्धा आसी दरकार आमे तो ईश्वर को विश्वास भी करुचे पूजा भी करुचे किंतु श्रद्धा अच्छी कि मन रे सेठी आसुची कि प्रभु मो जीवन दुख कष्ट अशांति अच्छी ए सब को दूर कर दियंतु मु आपण पाखरे घंटी कि घंट मु आपण पाखरे मानसिक रखुची ये जदि दुख कष्ट जंत्रणा दूरीभूत हो ए सब मानसिक मु पूर्ण करी एमती अनेक किसी आम ईश्वर पाखु जा प्रार्थना कर प्रभु ये झीटी मत मिल जाओ मत ये पुड़ी मिल जाओ मो घर छात पड़ जाओ मो पुअर चाकरी हो जाओ यही सब जिन ईश्वर प्रार्थना करुचे कि ईश्वर को पाइबार जो श्रद्धा आपण भर अच्छी कि जे पर्यटन ना ईश्वर केमी प्राप्त करेंगे ईश्वर को प्राप्त कर तो मार्ग हूँ श्रद्धा श्रद्धा आसिले तो आप ज्ञान जानवे ज्ञान तो आप सेमती जानीपारे ना केवल श्रद्धा हेले ही आप ज्ञान जानवे श्रद्धा हेले ही तत्व को अनुभव करेंगे आपण खाली मंदिर जाऊँच पूजा अर्चना करुँच तो मन में श्रद्धा रखु ईश्वर पाइबार भक्ति रखु नाई कि किसी पाइबार आशा रखिले कर्म करूँ कर्म कले संसार सबकिछ मिल किंतु ईश्वर पाइबा को हेले कौन से कर्म करियो पड़िबनी केवल श्रद्धा रखंतु मन रे भक्ति रखंतु कहेंगे ना एते मन रखंतु जो माने ईश्वर को आज अनुभव करिसेंती शास्त्र माध्यम रे लिखि जाइछंती तो से माने कौन से भौतिक कर्म करि नाहंती केवल श्रद्धा करिसेंती जीवन गुरु करिसेंती तत्व को अनुभव करिसेंती तो आमको श्रद्धा रखबार अछि मंदिर जाउछे मंदिर भितरे ए सब किछ मागबार नाही केवल श्रद्धा रखंतु ईश्वर को पाइबार ईश्वर आपन भितरे भी अछंती मंदिर जीवार भी कौन आवश्यकता नाही कहीं जो तत्व को आपण मंदिर खोजुछंती सेही तत्व आपण भितरे अछंती आत्मशक्ति रूप रे ब्रह्म रूप रे एही तत्व आपण किपरि जानिबे शास्त्र पढ़िले शास्त्र न पढ़ी आपण जे कोनोसी कर्म कले ईश्वर प्राप्ति करिया पे ईश्वर प्राप्त करि परिबे नाही कहीं जो ऋषि महर्षि साधुसंत माने ईश्वर प्राप्त करिसेंती तांको अनुभव सब शास्त्र माध्यम रे लिपिबद्ध होइछि आपण सेही मार्ग दे गति करिवार अछि आपण जदि से मार्ग रे न जाए केवल भौतिक निज जीवन को यापन कर भौतिक कर्मकांड करती ईश्वर केमती प्राप्त करेंगे निज भितर श्रद्धा जागृत करूँ मैं ईश्वर प्राप्त करी ईश्वर को जानी जीवन गुरु करी तत्व को अनुभव करी श्रद्धा रखु ना कि पाइबार आशा जिते पाइले भी ये मनुष्य जीवन
ସେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଲୋଡ଼ୁଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେୟା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହୁଛି କ'ଣ, ଚାକିରି କରିବି। ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ବିବାହ କଲା ପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆସୁଛି, ନାଇଁ ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି, ତା ପାଇଁ ପଇସା ରଖିବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କ'ଣ ଆସୁଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ। ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମଣିଷର କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଗି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ପଛକେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇବାର। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଜାଣିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏସବୁ ଆସିଲେ।